बांग्लादेश में घुसपैठ करने वाली सेना म्यांमार के रखाइन प्रांत पर राज कर रही अराकान आर्मी है। ये दूसरा बड़ा मौका है जब अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस गई हो। करीब 4 महीने पहले भी अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस गई थी। उस समय भी बांग्लादेश की सेना दुम दबाकर भाग गई थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। आतरवतो हुरा रोहिंग्या जाति बेगुनर सलाम हाज दिले दुआ। आजा 1 मार्च 2025 आज आगिलाम्बो अनरा मंतुन केसु रोहिंग्यार इनफरमेशन लयरी और एकदा बांग्लादेशर बाबते खबर लयरी इंडिया खबर अनरा आरातुन बेशी जरूरत फुना फरदे इंदिला केसु खबर अनरा राजा फुनायुम ओते पारे सोशल मीडिया सादे आर मुरब्बिय कले केसु केसु मुरब्बिय कले फुनो दइबो फुनिलिए अनरा तो गम लागभां गुरे आब्बार फुनिसे आबुरिबो इंडिया तो कदा खबर होये जन्नान नेकी यंतुन কিছুদিন আগে 17-18 তারিখের মাঝে আরখানতো যেন মক টেররিস্ট আছে হেতারা বাংলাদেশের হেকুলে ফারাইরি কিছু হামগুজিল তারা ফানি খালাইল আর হিন্দিল্লা তারা আর রোহিঙ্গা হইতে আর ডইলা বডইলা সিয়াসি করি কলে বাপে দে হেতারা কাদা বাংলাদেশের দল ইরাকান দেশ বানাবল্লা আজাদি তুয়াই বললা আজাদির বোড়া তুলে দেখেন কই কিছু হতা হইয়ে হতা ইয়ান উড়ে আসছে নাকি নয়ে অনরাস ওতে পারে কিছু তো খুশি লাগিব কিছু তো অশান্তি লাগিব খবর ইম শুনিলে মগর ফুনা ফুরিব আর ইনফরমেশন কি অনারে ফরে যাইরে হইম আগে অনরা ইন্ডিয়ার খবর গান শুনি পেল যেন জি নিউজ বলে হ ডরগুয়া টিভি বা ডন নিউজ সিবাতুন হয়ে দেখা খবর অনরার আপ ভিডিও নদাহাইম অডিও হিসাবে অনরারে এই খবর গানের আবাসাম শুনাইম দে অনরা শুনিছ। बांग्लादेश की सीमा पर एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है। मोहम्मद यूनुस सरकार इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस खबर से ध्यान भटकाने के लिए लगातार भारत विरोधी बयान दे रही थी, लेकिन सच बाहर आ गया और सच भी ऐसा जिसने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बांग्लादेश की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक विदेशी सेना के लड़ाके घुसे, बांग्लादेश की जनता से सीक्रेट डील की और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आराम से वापस लौट गए। उदाहरण के लिए आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारतीय सेना पीओके में घुसी, पीओके के लोगों के साथ मिली, एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वापस भारत लौट आई। बांग्लादेश में ठीक यही हुआ है। हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश की सेना को जब इस घुसपैठ के बारे में पता लगा तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो विदेशी लड़ाकों को रोक पाए। बांग्लादेश की सेना ने एक तरह से सरेंडर कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में घुसपैठ करने वाली सेना म्यांमार के रखाइन प्रांत पर राज कर रही अराकान आर्मी है। ये दूसरा बड़ा मौका है जब अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस गई हो। करीब 4 महीने पहले भी अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस गई थी। उस समय भी बांग्लादेश की सेना दुम दबाकर भाग गई थी। आपको बता दें कि म्यांमार की अराकान आर्मी बांग्लादेश के रेमाक्री इलाके में घुस गई, लेकिन सबसे धमाकेदार खबर यह है कि अराकान आर्मी को बांग्लादेश के लोगों ने ही बुलाया था। यानी अराकान आर्मी को बांग्लादेश के लोगों का समर्थन मिल गया है। बांग्लादेश के इस इलाके में रहने वाले लोगों को मोहम्मद यूनुस से ज्यादा अराकान आर्मी पर भरोसा है। इसीलिए बांग्लादेश के रिमकारी इलाके में रहने वाले जनजातीय लोगों ने अपने एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम में अराकान आर्मी को आमंत्रित कर लिया। मजे की बात देखिए कि अराकान आर्मी के बांग्लादेश के अंदर घुसने की खबर ऐसे समय आई है जब मोहम्मद यूनुस म्यांमार को बर्बाद करने के लिए चीन और अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। लेकिन अराकान आर्मी ने मोहम्मद यूनुस सरकार को साफ तौर पर बता दिया है कि हम तुम्हारे देश में घुसे, तुम्हारे लोगों से मिले और तुम्हारे इलाके में कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन तुम्हारे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान चुपचाप सब कुछ देखते रहे। अराकान आर्मी ने जो घुसपैठ की है उसने पूरे बांग्लादेश को हिला दिया है। अब बांग्लादेश के लोग ही मोहम्मद यूनुस से सवाल पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पार कर अराकान आर्मी बांग्लादेश में कैसे घुस गई, हमारी सेना वहां क्या कर रही थी। ये लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब अराकान जैसी छोटी आर्मी बांग्लादेश में घुस सकती है तो भारत तो चुटकियों में ढाका तक आ सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा पर रहने वाले आदिवासियों और जनजातीय लोगों के साथ जबरदस्त संबंध बना लिए हैं। ये लोग बांग्लादेश की सारी खुफिया जानकारी अराकान आर्मी को दे रहे हैं। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी इलाके के लोग भारत का भी हिस्सा बनना चाहते हैं।
कुछ समय पहले जब मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर बयानबाजी की थी, तो उस समय त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत माणिक्य ने एक ऐसी बात कही जिसने बांग्लादेश की जड़ें हिला दी। प्रद्योत माणिक्य ने बताया कि बांग्लादेश के चिटगांव के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोग 1947 से ही भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। बांग्लादेश के इस इलाके में लाखों की संख्या में त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी हालत बांग्लादेश में काफी खराब है। ये लगातार बोलते आए हैं कि इन्हें भारत का हिस्सा बनना है। प्रद्योत माणिक्य ने इशारा दिया कि अगर भारत सरकार चाहे तो हम चुटकियों में बांग्लादेश के इस पूरे इलाके को तोड़ सकते हैं। अब यही इलाका अरकान आर्मी से भी हाथ मिला चुका है। जी मोर बयान फुनिबाद जो इंडियार होर गतुन की होये दिहान या आउनरारे आगुतुन आ होय बालायम दे तु एकदा बाला हमको जयन गले बालार फल हामाका फाइबा आय हामिश कम हतागान होय अनरारे तु जदि के बुरा हमको जयन गले तु बुरार फल हामाका फाइबा यान कदा हादिस कुरानर हता आर दुनिया लम माजे आछे तले बाड़ी गुरे हतागान अनरा तो बुझे तो सवाफर देन गले हाजगुरी हिंदी हता दे आरा रोइंगे बेशि से बुझे तो आय हतार गुज्जागान होदिम दे अनरारे आय हता यान माजे बेश हता होते नसार किया आज जाहिरी के होदियान अनरा बुझी फेलर আর আল্লাহ যে দুশনি গত লাগিল দুশনি তারারে সমস্যা গাই জাল্লা গারা করে যার গারাত তে পরে হেঙ্ক আর জনলা গারা করলে যার গারা মাতে পরে হেঙ্ক দেওয়া ইয়াহিন দিলে ওই যে আর কানরে লয়রি আর জনরে বেদিনিরে কাভেররে মগবাগিরে দেখালা বলা যোগ যে ইয়া তারার হতা কিহর আর কান আর্মিরে হন্দিলা গরির দেশ দিব দে আর রোহিঙ্গার হন্দিলা গরি ফেরত দেব দে তারা জাগান তারা হারাই পারি মানে খবর ইয়া শুনিলে ওনারা বুঝি পারর 1947 মাজত দন জাগা হিয়ান 12 আছিল হিয়া মাজা 7 জাত আছিল হিয়ান একাদা 12 হিস্সা হান কদে জাগা জান্নান এই মগবাগি এই বাংলাদেশের হেকুলে ফারাইরি জান্নান বান্দরমল লেখা আছে জাগা হিয়ান মা জেনুন মাইফল গজ্জা আজাজির বোটাহারা ইয়ান জাগা হারা দেশেন কইয়ে জাগা হিয়ান হার বলি হর ইয়া অনরা খবর ইয়া শুনিলে সাবুরি বুঝিবারর বেশ কথা হতে নতারে ইয়ানর বাবুতে আশা করি তো অনরা হতা ইয়ানরে বুঝি পারছ অহন অজ্ঞ মুরব্বীর হতা ফোনাই অনরারে যেন নাকি অনরা আরা তো ফতে জনতো ফোনাবরি বাহাজ করি আর কানের বুতর দেন বাংলাদেশের কেমন মা জেনে আর রোহিঙ্গা কল আসো অনরা তো হামাকা ফোনের নান জরুরত অনরারে বেশ লামা নইব অনরার বাড়িগুড়ির হতাকা ফোনাই বিডিবি ফুরা দিও আশা করি তো অনরা ফতে জনে এই মুরব্বীর ইনফরমেশন আনো শুনে যাবে বলি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अहलन वसालन गुरुवर जमी मुरब्बी मुशारिकिन को मासूबली आशा करे अल्लाह गमरा को खैबात दो राखो सही सलामत राखो उमर बहन को मराजी से कल कम बता सुन महाबुनियान बापा ने कल और जेदुम तुरा मुरा और कानूर बुतरा सुन महाबुनियान बापा ने कल इसे श्याम ऑनर दिते अल्लाहर वास्ते फोन योरे आरे तू की गरावर दियान बाबा सिंधा को वाजो टाइम आसे ও গরুনর বুতরা আসুদে বাইয়ে নিকল কুড়ুল টিয়ার মালিক আসিলা আইনাওয়ালা ঘর আসিল ধ্যান সারগান গাড়ি আসিল ধ্যান তিনে শোনা দোন আসিল নিজের কমরে 500 টাকা নো দো নিজের কমরে হেমায়তুল্লাহ 500 টাকা নো দো মগ বাগিয়ে আয়রে হলে মগ লাখ লাখ টাকা দিলা লাখ লাখ টাকা কাফেররে उड्डे से कलर है नाफा के कलर दिवा जिला तुम्हारा भाई इंदे मुराल बुतरे अरे कानो जमीन मजे फुकरा हवाई रे तारा रे एकटिया दिता बोली 500 बदला या अल्लाह तुम्हारा दितो एकटिया मजा 500 दितो अज्जा तुम्हारा तू क्योला गौर सारी बारी सारी रे क्योला दया हुज्जे दे নিজরে নিজে হেমায়ত নগর দেহতল্লাহ নিজরে নিজে ন সমল দেহতল্লাহ নিজর এখানে উশিরে নিজে ন বাস দেহতল্লাহ নিজর আজ্ঞা ভাজ্যারে নিজে ন বাস দেহতল্লাহ আল্লাহ হদ্দেও বন্দা মুই তোরে মাল দৌলতিন দিয়ম দে
তুই যদি মোর রাস্তা মা যদি হসা করে যুদ্ধ হলে মুই তোরে একে দোষ দিম যদি মদ দিয়া মাল লইরে দৌলত লইরে যদি তুই মোর নাফরমানি করে যুদ্ধ হলে তোর ওরে সত্য আদাব দিম আজ যে দূর রোহিঙ্গা আছি দেশে বিদেশে কেম্বত বর্মার ভিতরে আরে ব্যক্তি না যাওয়ার মুস্তাহিক অনেন তোমার আছো নিজর নিজে ভাবিস কে আই কে তুই হ্যাঁ আজ যে কিয়া মগবাগি আয়ের এলান করে ফারা ফারা হচ্ছে বন্ধ ফলনা দো দশনা দো ও আর কানুর ভিতরে আসো দে বাবাই নিকল তোমার আর গাইরত করে গুড়াত তো বুড়া উদ্দা জগই না গুড়াত তো গুড়া আছে দেখি বাদ তো বুড়া উদ্দা লাড়ি ধরে দিই বাদ জগই না আর সার মাছি গাট্টি বাড়া জগই না তোমার আর মগবাগি লত পাইতো না মগবাগি হয়ে পাইতো না ও বেগাইরতে কল বেহায়া বেসরম কল হাইয়া সরম ইজ্জত আবরুদ বেকিং গিয়ে উদ্দা আজ্যকে নিলে টানা টানি মাল দৌলত নদী ওর আছে কোট্টা বুড়ি বুড়ি রাখো সোনা চাঁদি দন দৌলত হাই পাইছ না ন পারো গিয়েই আরো যাইব গই আজ্য পর্যন্ত আজ্য টাইম আছে দে পর্যন্ত গ্রহণের ভিতরে বাইরে কল যে তারা আসো বা আজি কল মা বইনা কল তোমার আর সার ভাঁচি মিলিও রে নিজের হক লই বললা তোমরা নিজরে নিজে হাম করো কি আল্লাহ এ মগে এঙ্গরে জুলুম করতে জুলুম খাই মরিবা নাকি হ্যাঁ কতদিন গোলামের গন্ডা গলাত লই গোলামের খরা হাতত লই ফাঁকা ফাঁকে থাকিবা ইনেকে রোনা ইনেকে এরি বললা বাবা চিন্তা করো না মগবাগি 30 জন যেন আইরে মা তাই গায় হ্যাঁ 30 জন নিয়ে আর সমাজে গুলো বই না হ্যাঁ তোমার মা বোনের তোমার হেমায়ত করে না পারো তোমার রাজ্য বাজ্যারে তোমার হেমায়ত করে না পারো তোমার মাল দৌলত তোমার হেমায়ত করে না পারো নিজরে নিজে হেমায়ত করো আর জনেরও নগরো বে তুমি তোমার নিজল্লা বলি ওরে দিফা করো ও মোর ভাই এনেকল কেম্বত আসলে মা বোন বাবাই এনেকল আর শনিকে কেঁচু করে নদিব দুনিয়া মায়ানোর মাঝে নদে কেঁচু হরাত হাত দে দি বিস্কুটের বান্ডি সইল বগাইরা মিষ্টি ইন দে দি মেডি নদে ও ভাই এনেকল বাবাই এনেকল আর রোহিঙ্গা জাতে কল যে ধুন আসো বিদেশে আসো দেই তারা মাল দৌলত দো যে জেন্ডিলা করে পারো হেন্ডিলা যুদ্ধ জেহাদ করো যে তারা জানতে পারো বা এনেকল ডাকে আসো তোমরা জানতো আল্লাহর রাস্তামা কুরবানি হোক আর কুরবানি হয়ে মরিলে আল্লাহর রাস্তামা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ দুনিয়ায় তো ফায়দা আখিরাতে তো ফায়দা আর দুনিয়ার মাঝেও মাল দৌলত দিলে দুনিয়ায় তো আল্লাহ বেশি দিব আখিরাতে তো বেশি দিব আর যদি আল্লাহ দিয়া মাল মায় শুকরিয়া করে দিলে আল্লাহ বেশি দিব আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ যদি আল্লাহ দিয়া মাল মা যদি হারা আল্লাহ দিয়ে দেহি নমাজ যদি শুকরিয়া করছি তাহলে আল্লাহ কি দিব বেশি দিব লাযীদান্নাকুম তোমরা আরো বেশি বেশি বাড়াই দিব ওয়ালা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ যদি নাফরমানি কুফরি করছি তাহলে ইয়ানোর বদলা মা শক্ত আযাব হইব বাইনে কলে দুম মানুষ আছে কাম্ব মাঝে একজন যদি গগটি আদো তাহলে ওটা আর তো একদিন হদুম মুজাহিদ চলে পারিও হদুম মুজাহিদের হেমায়ত করে পারিও তোরা নিজর নিজে জানোও পাপ হইও বুঝইও গুমরাই রুজু আর নতাক্য গুমরাই রে ছুড়ি দিও রে একদিন সিরাতুল মুস্তাকিম রুজু রাস্তা ধরো হক্কর রাস্তা ধরো হেদায়েতের রাস্তা ধরো বা আজিকল যে ভাই এনেকল আসো মেহরবানি করে আল্লাহর ওয়াস্তে আর जो গায়ক গরওয়াঙ্গে হিসাবে তোমার নসিহত দে তোরা তো গমলালে লো গম নলালে নলো বা আজিকল আল্লাহর ওয়াস্তে আর जो মেহরবানি করে তোমরা আর কান সবিনে মাঝে লামি জগই বুড়া যে তুমি মধ্যে দাঁড়াইলা নলাবি আল্লাহ ইয়ারার ওতন দিব আর ভারত দেশের মাঝে হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষমত হচ্ছে দেশের ভিতরে হচ্ছে গায়ের কমর জুলুম গারবনি আর দাসে জিন্দেগি আছে দিয়ে খাড়া করিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হাজগুরি মোর মুরব্বি কল মোর ভাই বেনান অনরারে ইন্দিল্লা কিছু খবর খেলা ফোনা দেখেন কইলে
এক দল্লা হতা অজ্ঞ মানুষে প্রতিদিন হইনে পারে আর আয়ো হামিশ কম অনারে দাবত ইয়ান দি হেন্দিল্লা জাত লারি লারি ইলা মুরব্বিয়ক কলি হতাহীন হদ দিহান অনার মন্তুন ফুনাইলাম দে বা দিও আজিয়া অনার দে আরা প্রত্যেকজনে এক কাদা হতারে ভাবিছাই আল্লাহ বানাই দে এত কাদা দুনিয়ার মাঝে আর এদুয়াঞ্চ রোহিঙ্গা ইনুল্লাকা জাগা নাই ইয়ান কাদা আরাধ্য অনরাব ভাবিছাইলে আর কেল্লা আল্লাহ দুনিয়ার ডেভেড়াইয়ে আর এত বড় একখান দুনিয়ার মাঝে কেল্লা আর আল্লাহ একজন আল্লাহ এমিকা দেরাত এমিকা হার সারাত একজন আল্লাহ এত জাহাকান নমিলের ইয়ান যদিকে আরা ভাবিছাই দলে মরবা ইয়ান মরমুরবিয় কল আরা আল্লাহর সত্তর হসুরবন আরা আল্লাহ হুন্দিল্লা হরাবি গুজি অনরা সগৈ এত বড় কান দুনিয়ার মাঝে আর আল্লাহ এক কাদা এহাতে অর্ধে সারাটা জাগা নমিলের ও মরবাঙ্গা জাতীয় কল নিজর ঠেং অতলর মিড়ি নিজরটো দর করে লোয়া পরে হনু কিয়ে যে যে দেশের মাঝে আস হেদে যাচ্ছ তুমি এহাত জাগারে তুই ঠিয়া দি কিনি পারনছ যে হনো সুরতর লই পারনছ বেরকুল নভারিবা যেতে কাল পর্যন্ত তুই লড়াই করি তুই লো দিয়ে তুই মিডি ধর নগর এতদিন পর্যন্ত মিডি হ্যাঁ তোমার নইব হামাকা আর তুই জেহাদ করা পড়ব আর হনো কি আর আশা না বুঝুম প্রত্যেকজন তৈয়ারে যাইব আর কারণ মাল লড়াই করতে যাবলা আশা করি দে অনরা আজিয়া আর হঠাৎ তো কেসো হতা বুঝি পারছ আর হঠাৎ দুর্ম ফুরা দিয়ম হাজগুড়ি মর মুরব্বী কল মর ভাবেন যেতরা মর বিড়ি বিড়ি হামিশ কম সহ আর ফোনো অনার দিল সাথে শুক্রিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।